Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk topik solid. So, type of solid can be divided into two. First is crystalline solid and second is amorphous solid. So, for crystalline solid, a solid that can highly ordered structure when atoms, ions or molecules show a regular repetition in 3D arrangement. Formed when a saturated liquid is cooled slowly, its atom, molecules or ions occupy specific position. Example adalah ais, sugar and salt. Kalau tengok dia punya structure tu, dia mesti mematuhi kesemualah kriteria-kriteria of crystalline solid. Second is amorphous solid. Solid that does not have a regular three-dimensional arrangement of atoms or molecules formed when a saturated liquid is cooled rapidly. Example, glass, plastic material. So, secara kesimpulannya, awak kena ingat type of solid terbahagi kepada dua, iaitu crystalline solid dan juga amorphous solid. Type of crystalline solid pula terbahagi kepada empat iaitu metallic crystal, ionic crystal, molecular covalent crystals and giant covalent solids. Okay, so for the metallic crystal are formed by metal. Ini dah belajarkan sebelum ni. And these crystals are made up of atoms of the same element. Thus, they can pack very closely in three-dimensional structure. Okay, composed of atoms of the same metal linked together by metallic bond. Okay, the physical properties of metals. Okay, ini pun dah belajar sebelum ni. High electrical and thermal conductivity. Luster iaitu berkilau. Biasanya kita gunakan untuk buat penyaduran ya. So, ductile and malleable iaitu mulur dan mudah ditempa. So, example, all metallic elements iaitu Na, Mg, Fe and so on. So, ini adalah cara kita buat dia punya, kita lukis metallic bond dengan menunjukkan ion positif dan juga elektron C. Untuk ionic crystal pula, ionic crystals are composed of positive and negative ions which are held together by ionic bonds. Okay, ini contohnya gambar rajah yang menunjukkan ionic crystal bind together between positive ion and Cl and negative ion. So physical properties of ionic crystal: high melting point, hard but brittle, does not conduct electricity in the solid state but does conduct electricity in molten or in aqueous state. Example, NaCl. NaCl tu ialah garam garam. So dalam keadaan garam tu aqueous ataupun molten. Aqueous tu bila campur dengan air, molten tu bila kita cairkan dia. So dia boleh conduct electricity. That is molecular covalent crystals. So composed of molecules held together by intermolecular forces iaitu van der Waals or hydrogen bond. Example, iodine. Sini dia dah tunjukkan iodine ni between molecule dia adalah van der Waals. So dia adalah type of crystalline solid. And then giant, lastly giant covalent structure. Very large molecules, gigantic structure. Composed of atoms linked together in large network by covalent bond. Example, diamond, graphite and silicon oxide. So nanti kita akan tengok dia punya structure macam mana yang dikatakan sebagai giant covalent solid. Okay, berikut adalah contoh giant covalent solid iaitu diamond dan juga graphite. So mari kita tengok diamond dulu ya. A diamond, each carbon atom bonded to 4 other carbon atoms through strong covalent bonds in a tetrahedral arrangement. So ini adalah structure yang kita dapat lihat di sini, di mana each carbon atom tu dia bonded to 4 neighboring atom, carbon atom juga ya.
So, gambar rajah bawah ni pun menunjukkan struktur yang sama, iaitu yang merah mewakili carbon atom. So, dia bonded to each other ni dengan covalent structure. Ini kalau awak tengok dekat sini, ini ialah carbon, di mana setiap carbon ini dia akan bonded kepada 4. Semua sekali ini pun sama, ini terbonded kepada 4. So, bentuk yang bond dia ni menghasilkan bentuk tetrahedral. Tetrahedral arrangement. Okay, this arrangement is repeated to give a three-dimensional giant structure. So, dia memberikan bentuk dia infinity dia punya covalent bond ni. So that's why dia adalah dikatakan sebagai three-dimensional giant. Dia giant tu sebab dia infinity. Semua bond melibatkan covalent. Covalent. The physical properties of diamond adalah transparency, great hardness. Diamond adalah elemen yang paling keras di dunia. Dia paling keras. Dia boleh memotong benda lain. Diamond ni. Dia boleh memotong besi. Dia boleh digunakan untuk memotong macam-macam lah. Sebab dia adalah paling keras di dunia. Non-conductor of electricity. High melting point about 3,500 degrees Celsius. Okay, graphite is an example of layered structure in the hexagonal crystalline system. In the layers, each carbon atom is covalently bonded to 3 other carbon atoms to form hexagonal ring. Ini bentuk hexagonal ring ni. Covalent, dia bonded covalently between atom. Okay, the layers are held together by van der Waals forces. Okay, dia sebenarnya graphite ni dia adalah layer by layer. Contoh dia macam awak punya pensilit tu kan. Itu adalah contoh graphite di mana macam mana bila awak nak menulis menggunakan pensel, dia boleh terlekat dekat paper tu sebab kita sebenarnya sedang layer tu adalah dia adalah cuma van der Waals forces between layer tu. Disebabkan itulah kita boleh lapis demi lapis tu boleh ditinggalkan dekat kertas tu. Sebab kita hanya overcome dia punya van der Waals forces. Jadi benda hitam tu, carbon tu masih terlekat dekat kertas tu disebabkan oleh kita overcome dia punya van der Waals. Kita just break dia punya van der Waals. Overcome lah, break bukan bond kan. So, the physical properties of graphite adalah grey in color, metallic luster, and soft, and also conductor or electricity and heat. Okay. So, ingat giant covalent solid can be divided into 2, iaitu diamond dan juga graphite. Phase diagram tajuk 5.4. Kita tengok dulu phase. Apa maksud phase? Okay. Phase is a homogeneous part of a system in contact with other parts of the system but separated from them by a well-defined boundary. Macam contoh awak tengok ada air dan ais dalam gelas awak. Gelas. Lepas tu awak nampak beza secara jelas phase dia itu ada ais, ada air, dan at the same time ada wap air juga kan di sekeliling. So nampak different dia, dan dia adalah parts of the system but separated from them by a well-defined boundary. So ada boundary lah. Ais tu nampak dia punya boundary dia bentuk solid, manakala air, water, liquid dalam bentuk liquid lah, dan water vapor dalam bentuk gas. Phase diagram is a diagram that describes the stable phases and phase changes of a substance as a function of temperature and pressure. Inilah gambar rajah phase diagram. Dekat sini ada solid, ada liquid, ada vapor. Okay. Phase diagram is used to predict the phase that exists under a certain temperature and pressure.
Okay. So dekat sini contohnya awak ambil pressure dia 5.2. Ini untuk carbon dioxide. And then bentuk phase diagram ni juga adalah sama untuk kesemua jenis substance. Dia adalah typical. Secara generalnya bentuk phase diagram macam ni. Kecuali yang berbeza adalah air. So air kita akan tengok nanti secara detail. Okay, so dekat phase diagram ni dia ada 3 phase, iaitu solid, liquid and juga vapor. Okay. Pada diagram ini juga awak perlu tahu yang bahagian ini, bahagian ini adalah merupakan pressure dan bahagian ini pula merupakan temperature. So kita akan tengok regions of the diagram. The diagram has 3 main regions, solid, liquid and gas. Each region corresponds to one phase of the substance. Kawasan ni solid saja, kawasan ni liquid saja, kawasan ini vapor saja. CO2 is a gas under normal conditions of temperature and pressure. 25 degrees Celsius and 1 atm. Okay, so kata tadi temperature 25. Lebih kurang dekat sini lah rasanya. And then 1 atm dekat kawasan ni. Okay, dekat sini. So dia kata CO2 is a gas. Okay. Kalau macam tu kita tengok kita ambil 1 atm, kita tarik, lepas tu kita tengok ke bawah. Ini lebih kurang lah 25 degrees Celsius. So dia berada dalam kawasan vapor. Okay. Lines between regions. Any point along a line shows the pressure and temperature at which the two phases exist in equilibrium. Setiap garis ini dia adalah shows the pressure and temperature at which the two phases exist in equilibrium. Yang ini adalah A dengan T ni, dia ada di antara sempadan solid dengan vapor. T dengan B pula solid dengan liquid. Manakala kawasan TC adalah sempadan antara liquid dengan vapor. So apa itu TA curve? At the temperatures and pressures along TA curve, solid and vapor are at equilibrium. Pada garis ini, solid dengan vapor ni at equilibrium, di mana sublimation and deposition berlaku pada masa ini. Okay, CO2 solid kepada CO2 gas. Okay. Di mana gas ni boleh bertukar kepada solid dan solid boleh bertukar kepada gas untuk CO2. TA curve represent the vapor pressure of solid CO2 as it sublimes at different temperature. Okay. Maksudnya pada garis ini kita boleh tentukan dia proses sublimation tu berlaku pada different temperature dan juga pressure. Kita tengok contoh. Kalau 1 atm ni, yang contoh ni 1 atm, dia punya temperature adalah negative 78 degrees Celsius. Okay, kalau lebih daripada 1 atm ke atas ni, so dia akan temperature dia akan berbeza. Okay, selepas itu kemudian sublimation is process of solid changing directly into a gas. Okay, solid bertukar menjadi gas adalah proses sublimation. Solid CO2 does not melt but sublimes when heated below 5.2 atm. Bila dia di 5.2 ni, dia start ada garisan TA kan. Untuk pressure below 5.2 sahaja proses sublimation berlaku. Kalau atas ni tak ada. Dia kawasan di bawah. Region ini, kawasan TA ni di bawah 5.2. At 1 atm, CO2 sublimes at negative 78 degrees Celsius yang tadilah yang dia tunjuk contoh. And then CO2 never exists as
liquid under normal atmospheric pressure. Pada 1 atm ni, CO2 ni tak wujud sebagai liquid sebab dia tak masuk dalam zon kawasan liquid. Reverse process of sublimation is decomposition. Kalau sublimation adalah solid kepada vapor, so vapor kepada solid adalah deposition. Okay. TB curve. At temperatures and pressures along TB curve, solid and liquid are at equilibrium. Mana TB curve yang ini? T dengan B. T kepada B, dia adalah sempadan antara solid dengan liquid. Okay, so solid and liquid are at equilibrium. Sepanjang garis ini, maksudnya dia berada dalam keadaan solid dengan liquid. Dekat kuasa ni. So melting or freezing. CO2 solid kepada CO2 liquid. Okay, ataupun dia reverse iaitu CO2 liquid kepada CO2 solid. Known as the melting point or freezing point curve. Melting point iaitu solid kepada liquid dalam point pada point ini, ataupun juga dia adalah freezing point iaitu daripada liquid kepada solid. TB curve represents the change in melting point of CO2 with increasing pressure. Okay. Dia adalah melting point of CO2 with increasing pressure. Okay. TB curve slant to the right because solid is denser than liquid. This is normal characteristic of most substances. Sebab tu media cakap tadi, graf bentuk macam ni adalah typical phase diagram untuk semua substance. Kecuali H2O, dia slant to the left. Dia slant to the left macam ni untuk H2O. Melting point of CO2 increases with pressure. Okay, kalau kita ambil satu garis kat kawasan ni, contohlah kan, kita ambil macam ni. Garis, kejap. Dia kata TB slant to the right. Melting point with the pressure, melting point. Okay. Bukan ambil garis. Kita contohnya, kita tinggikan pressure dia. Contoh kita ambil pressure kat sini. So, maksudnya point ni dekat sini lah. Okay, kita banding dengan lagi satu point kat atas ni. Okay, pressure dia. So, dia punya melting point nampak tak? Dia berubah. Melting point untuk pressure yang tinggi, melting point dia akan bertambah. So, that's why dia kata TB curve represent the change in melting point of CO2 with increasing pressure. Melting point dia bertambah, pressure bertambah. Pressure bertambah, melting point pun bertambah. So, melting point of CO2 increases with pressure. Solid is harder to melt at higher pressure. Bila kita tambah pressure, dia lagi susah nak bertukar jadi liquid. Bila tambah, nampak tak dia punya melting bertambah. So, higher melting point at higher pressure. So, conclusion dia, kita tengok garis ini. Bila melting point higher, pressure pun higher. Ataupun kita cakap pressure higher, melting point pun higher. And then, kita tengok pula TC curve. TC curve ini sempadan antara liquid dengan vapor. At the temperatures and pressure along TC curve, liquid and vapor are at equilibrium. Okay, CO2 liquid dengan CO2 gas. Dia boleh liquid kepada vapor, dia boleh liquid kepada vapor, ataupun vapor kepada liquid. So, known as the boiling point curve. So, TC curve shows that the boiling point of this liquid increases with increase the pressure. Okay, so macam ni lah kita sambung kat sini. Sambung titik dekat garisan tadi. Okay, kita sambung lagi titik. Maksudnya kita tengok pressure dekat sini, pressure dekat sini. So, bila tambah pressure, dia punya boiling point dia, kalau pressure dia rendah, boiling point dia rendah. Kalau pressure dia tinggi, boiling point pun tinggi. Okay, so TC curve shows that boiling point of this liquid increases with increase of pressure. Ingat relation dia. Kita hanya rujuk dekat curve ini. The vapor pressure curve ends at critical point
which is C point, merujuk kepada point ini ya. So critical point is the temperature and pressure at which the liquid and its vapor become identical and indistinguishable. Okay, so pada bahagian ini last kita boleh identify liquid dengan vapor. Selepas point ini dah tak boleh nak bezakan. Dia sama je. Phase dia sama. So kita tak boleh nak bezakan. So critical point for CO2 is at 73 atm pressure and temperature 31 degree Celsius. Dekat bahagian sini ialah untuk CO2, dia punya pressure dia adalah 73 dan juga dia punya temperature adalah 31 degree Celsius. At the temperature above 31 degree Celsius, the CO2 gas cannot be condensed to liquid, no matter how high the applied pressure is. Kita tinggikan pressure macam mana pun tak boleh tukarkan dia kepada liquid. Tak boleh nak condensekan dia. And then point T is known as the triple point. Point T ni pula adalah triple point. Triple point is the temperature and pressure at which the vapor, liquid and solid states of a substance are in equilibrium. Dekat point T ni, solid, liquid, vapor ni dia berkongsi ya pressure dengan temperature dia. Dia wujud ketiga-tiganya pada point ini. So pressure dia 5.2 and then temperature adalah negative 57 degree Celsius. Triple point of carbon dioxide ini untuk ni value of carbon dioxide. Okay, mari kita tengok pula phase diagram of water. So, dia berbeza dengan phase diagram of CO2 dekat bahagian ini ya. TB, kalau untuk CO2 tadi dia slant to the right, yang ini dia slant to the left. Okay. So, water is a liquid under normal conditions of temperature and pressure. So, kalau temperature dia 1 atm, lepas tu dia dalam phase phase dia adalah liquid. Lebih kurang dekat kawasan ni, bila kita turun bawah, dia punya temperature dia 25, so dia berada dalam zone liquid. So phase dia adalah liquid lah. At point T, the triple point, ice, water and steam are in equilibrium. Okay, ni dekat kawasan ni T lah. So triple point of H2O is 0.006 atm pressure and temperature of 0.01 degree Celsius. So inilah punya temperature. Okay, untuk pengetahuan you all, nilai-nilai ini akan diberikan, tak perlu hafal ya. Yang perlu awak tahu adalah cara nak lukis phase diagram ni saja. At temperatures and pressure along the curves, two phases are in equilibrium. Okay, semua ni dalam curve ni dia berada dalam two phases setiap curve ini. So kita tengok curve TA yang ini. TA, at the temperatures and pressures along TA curve, ice and steam are at equilibrium. So dia adalah zon antara solid. Solid itu merujuk kepada ice lah dengan vapor. So H2O solid dengan H2O gas in equilibrium. While TB curve lah, at the temperatures and pressure along TB curve, ice and water are at equilibrium. Ini kawasan di mana ice dengan liquid berada dalam equilibrium. So TB curve represent the change in melting point or freezing point of water with increasing pressure. Melting point of a substance is identical to its freezing point. Melting point of a liquid at 1 atm is the normal melting point. Normal melting point for water is 0. So ini melting point dia 1 atm. Normal melting point adalah 1 atm. Kalau different melting point, dia akan bagi different pressure akan bagi different melting point. Contoh kita ambil bawah 1 atm kan. So dia punya melting point kita kat sini. Garis dia macam tu lah. Kalau lebih tinggi daripada
daripada 1 atm, so melting point dia makin rendah. Okay. Okay, mari kita tengok pula anomalous behavior of water. So, bagaimana yang Madam bagi tahu tadi, beza dia dekat garis ini, TB, kerana garis itu adalah garis melting point and freezing point curve. Okay, this is because water is denser than ice. Okay, kalau kita dah belajar sebelum ni, untuk ice tu dia merupakan open structure di mana dia menyebabkan volume dia bertambah. Jadi, so bila volume bertambah, according to formula of density dia lebih rendah. That's why water is denser than ice. So bila dia, biasanya kalau kita tinggikan pressure untuk menghasilkan volume yang lebih kecil, okay? Tapi untuk ais ni, bila kita tinggikan pressure, dia punya volume yang kecil adalah volume liquid. That's why bila awak tengok kat sini, bila pressure, makin tinggi pressure ni kat atas, dia punya phase dia bertukar kepada liquid. Contohnya dekat kawasan ini, pressure yang ini. Contoh kita ambil yang ini, garis ini. Inilah. Dia adalah pressure dia lebih daripada 1 atm. So maksudnya kalau masa 1 atm dia punya melting point dia adalah 0. Tapi bila kita tinggikan pressure dia, pada suhu 0 tu dia jadi liquid. Kawasan ni dia jadi liquid. Kita kekalkan suhu, lepas tu kita tinggikan pressure. So, bila tinggi pressure maksudnya nak kepada volume yang lebih rendah kan. So, bila kita tinggikan pressure, dia punya phase dia adalah liquid. Makin tinggi pressure dengan kita constantkan temperature, makin tinggi pressure dia akan ke arah liquid. Okay. So, jadi ice is easier to melt at higher pressure. Lower melting point at higher pressure. So TC curve pula, at the temperatures and pressures along TC curve, water and steam are at equilibrium. Ini sebab dia adalah curve boiling point. Okay. TC curve also represent the boiling point of water at different pressure. So boiling point of liquid when its vapor pressure is 1 atm is normal boiling point. Kalau 1 atm, boiling point dia 100. Itu normal. Normal boiling point of water is 100 degrees Celsius. Critical point of water is at 218 atm and temperature 374. Kat bahagian critical point dekat sini, kat C. Beyond the critical point, water and steam are indistinguishable. At the temperature above 374 degrees Celsius, steam cannot be condensed no matter how high the applied pressure. Lepas ni kita tak boleh nak condensekan dia kalau dia steam. So, sampai sini je boleh bezakan antara liquid dengan steam. So, kita tengok perbezaan antara phase diagram water dengan phase diagram CO2. So, phase diagram H2O ni adalah negative slope sebab tadi dia punya garis ini. Garis ini dia slant to the left. Yang ini slant to the right. Okay. So, ini adalah slope yang positif. Yang ini slope negatif. Okay, pada slide ini, Madam akan terangkan term of heated isothermally merujuk kepada constant temperature. Kemudian kita ada term pressurized isobarically merujuk kepada constant pressure. Kita ambil contoh untuk yang constant temperature iaitu garis ini. So, garis ini kita tetapkan suhu dia maybe dalam 80 degree Celsius. Bermula daripada point A. So, apa berlaku kepada phase dia apabila kita tinggikan pressure pada constant temperature iaitu
pada point A dia adalah vapor. Dan antara A kepada B dia masih vapor. Pada point B dia adalah vapor dengan liquid in equilibrium. Dan daripada B kepada C dia punya phase adalah liquid. Dan sehingga point C pun liquid juga. Okay. So kemudian untuk term pressurized isobarically, pressure yang constant, bermula dengan titik A ini, phase dia adalah solid, hingga B dia adalah solid dengan liquid in equilibrium, tapi B kepada C dia adalah dalam phase liquid, sehingga point C lah dia berada dalam phase liquid. So itulah sahaja nota kita pada hari ini. Terima kasih.